Namaskar. Welcome to Anandadhara, a stream of joy. This COVID-19 pandemic steered a dramatic turn in our lifestyles, confining ourselves to our homes, restricting our free movements, and completely savoring our social life. This sudden disconnect from our hitherto normal lifestyle is constantly kindling anxiety and boredom. সকলের মুখে হাসি ভরা দেখে পারো না মুছিতে নয়ন ধার, আপনারি লোহে বিব্রত রহিতে আসিনি কেহ অপনি পরে, সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। কাজেই এই অনিশ্চয়তার সময় সকলের মুখে হাসি ভরাতে এবং হৃদয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ করতে উত্তর ফ্লোরিডা বাঙালি সংঘ অর্থাৎ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ ফ্লোরিডা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। Various cultural groups across Jacksonville have come forward on board in this musical journey to showcase their talents, inspire camaraderie and kindle joy during these troubled times. তাহলে আসুন আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করা যাক। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। India is the land of diversity. The fabric of its cultural heritage is intertwined with the threads of varied languages, customs, food habits, and fine arts. For centuries, Indian culture has impressed the global populace with its magnificence. Our first presentation is all about showcasing this rich cultural heritage of India. Let us start this journey with Kids Talent Show, a colorful tour of our motherland, India. Indian culture is one of the oldest and unique. As quoted by Martin Luther King Jr., to other countries I may go as a tourist, but to India I come as a pilgrim. India, a place of infinite variety, is fascinating with its ancient and complex culture. We will take a ride around the Indian states, starting from north to east, east to west to south, and so on. The journey starts with Uttar Pradesh, the home of the Taj Mahal. नमस्ते, मेरा नाम सीमिका है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश जहाँ ताजमहल है। When Lord Ram and Lord Krishna were born there. Kathak is the classical dance of UP. I'll be performing a short choreography in Kathak for you guys. Dinna da din 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 dinna da din
নমস্কার, আমি স্যান্ডি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি মিষ্টি খেতে ভালোবাসি। I like to eat rice, I like to eat fish and chicken and mutton. Kolkata is my favorite city. লাল শাড়ি লাল টিপ, লিপস্টিক টিপ টিপ, হাবুডুবু খাচ্ছে সবার মনের ইমোশন। বেড়ে গেল টেনশন, বড় সেন্সেশন, পুরো পাড়া দিয়ে যাবে মনের বিসর্জন। কোমর দোলে ওরে ঢাকের তালে, পুজোরে আড্ডা আসর নাচে গানে জমে যাবে ভালো কইরা। ভালো কইরা বাজাও গো ঢাকুয়া, সুন্দরী কমলা নাচে। আরে ভালো কইরা বাজাও গো ঢাকুয়া, সুন্দরী কমলা নাচে। Hello, everybody. I'm International Goa. कल्याण सांगली सोन्याची ही पोरी कोणाची. Welcome, I'm Neil from Tamil Nadu. Tamil Nadu is famous for temples. I love to eat coconut chutney and pongal. Come on, let's do some Tamil dance. சூரத்துல நிலவு நிலவு, வெள்ளையான நிலவு, வெண்மையான பின்னணி இரவு, இரவின் நிறமோ கருப்பு. ஆயிருந்த கொலவெறி கொலவெறி கொலவெறி, ஆயிருந்த கொலவெறி கொலவெறி கொலவெறி. சூரத்துல நிலவு நிலவு, வெள்ளையான நிலவு, வெண்மையான பின்னணி இரவு, இரவின் நிறமோ கருப்பு. ஆயிருந்த கொலவெறி கொலவெறி கொலவெறி, ஆயிருந்த கொலவெறி கொலவெறி. Hello, my name is Sahana from Kashmir, and I love to eat Kashmir Palav and Rogan Josh. Have you been to Kashmir? It's so beautiful. Come, I'll show you Kashmir days. Namaskar. Hello everyone, I am Saina from Assam, the northeastern part of India. Assam is full of aromatic tea gardens. Assam silk sari is very famous too. Bihu is the most important festival here. I will perform a Bihu dance for you all. Thank you. Ram Ram Sa. I am Mishika from Rajasthan, and I am a Marwari, and I like to eat dal, bati, churma, and
Chandana Sunakshi Pal. Agra is one of India's richest mining spots as the famous Kohinoor diamond was found there. We love to eat pulihora and pesarattu. Come, I will show you a dance in Andhra style. పాలా ముకుందా సరదాల సనందా మురిపాల ముకుందా సరదాల సనందా మురిపాల ముకుందా సరదాల సనందా పొద పొదలోన తాగుడు తలాపరా ఎద ఎదలోన నటించింది చాలురా అలసట నిను కారి నిలుచుందిరా కన్నాని దురించరా నా కన్నాని దురించరా Hello everyone, I'm Maury from Punjab. I love to do balle balle. ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਤੇ ਟੱਪ ਚੜਦੀ ਬੁੱਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਬੁੱਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਗੰਜੂ রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী হে রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসি পদে কহন কথা হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসি পদে কহন কথা राम राम जी, हमारा नाम श्री जोनी हो। रोआ लोगन के सामने बिहार राज्य का प्रस्तुत करत बानी। यहाँ का मशहूर खाना लिट्टी चोखा और मशहूर फलक छत हो। यहाँ हम रोआ लोगन के सामने भोजपुरी गाना पर एक डांस करत बानी। धन्यवाद। कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी I love Gujarat. खुशियों सबके लावी खाए हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों सबके लावी कर खाए हरियो हाय 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 मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी धीरे धीरे चढ़ेगी हाँ दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी बात अपनी बनेगी हाँ ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 Namaskaram. Nanu Nishika. Nanu Kerala Tinana. God's own country, Kerala, is famous for its beautiful backwaters and aromatic spices. I love to eat idli and dosa.
വിളിക്കുന്നേ മാരൻ നിന്നെ കൂകി കുറുകി കൂട്ടു വിളിക്കുന്നേ കൊക്കുരു കുരു കുരു കൂവി കുറുകി കുന്നിമരത്തേൽ ഉയല്ലാടി കൂടുമൊരുക്കി കൂട്ടു വിളിക്കുന്നേ മാരൻ നിന്നെ കൂകി കുറുകി കൂട്ടു വിളിക്കുന്നേ തങ്കക്കൊലുസല്ലേ കുറുകും കുയിലല്ലേ മാരനുമയിലല്ലേ ഹോയ് തങ്കക്കൊലുസല്ലേ കുറുകും കുയിലല്ലേ മാരനുമയിലല്ലേ. Neeraj Mika from Maharashtra, India. I am from the land of Chhatrapati Shivaji. My favorite color is green. I like to eat vada pav and I will be doing a Maharashtrian performance for you. Jai Jai Maharashtra Maza. नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग. नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. অসাধারণ ছোট্ট বাচ্চাগুলো আমাদের মন ভরে দিল. থ্যাংক ইউ কিডস, mentors Monali Chaudhary, Madhumita Majumdar, and special thanks to the parents for putting this beautiful show. It was truly fascinating. Now let's move on to the next performance. Their immense passion for dance cannot be diminished by any circumstances whatsoever. They are unstoppable even during the pandemic period. Bollywood Dance Mania BDM presents DTC, dancers turned choreographers.
We are the sounds of the streets. आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहां से मिटा मुकाबला मुकाबला लैला ओहो लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओहो लैला पल्ले पल्ले मैं अच्छा फ्लोर पटना ओ पल्ले पल्ले मैं अच्छा फ्लोर पटना ओ मैं नचने दा मूड बनाया हार्डकोर का मैं मूड बनाया अच्छा फ्लोर पटना ओ पल्ले पल्ले मैं अच्छा फ्लोर पटना आ जाना फ्लोर पे दिखा दे अपना फ्लो तो तेरे जिगर में अगर दम हो तो आ जाना फ्लोर पे दिखा दे अपना फ्लो तो तेरे जिगर में अगर दम हो तो मुझे फिक्र न फाका ये मेरा है इलाका मैं बम तू पटाखा मैं डरती नहीं किसी से प्यो तो so baby let's go That was amazing. Thank you, Mentor Anusha and Team Bollywood Dance Band. We really appreciate your fantastic contribution. চলে যাব আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান। আমাদের জীবনে ভালোবাসার ভিন্ন অধ্যায়, ভিন্ন পরিভাষা। The most intense emotion that we experience as human being is love. Our next presentation is a medley of songs depicting the story of love. Love in its varied form. Here is presenting Antohin Story of Love. তুমি শুদ্ধ করো আমার জীবন আমি প্রতিটি ভোরের মতো আবার নতুন হয়ে উঠি হই সূর্যোদয় আমার জীবন তুমি পরিশুদ্ধ করো আমি প্রস্ফুটিত হই আমি বহুদিন ঝরা ব্যথিত বকুল আকারে আমি বহুদিন বিষণ্ণ বিধুর একবার আমার মাথায় হাত রাখো সুপ্রসন্ন হও এই দগ্ধ বুকে করো শ্রাবণের অঝোর বর্ষণ আমি শ্যামল সবুজ বৃক্ষ হয়ে উঠি তুমি শুদ্ধ করো আমার জীবন আমি হই সূর্যোদয় আমি হই উদিত আকাশ আমি হয়ে উঠি প্রতিটি শিশুর হাতে প্রথম বানান শেখা বই হয়ে উঠি ভোরবেলার পাখিদের গান আমার জীবন তুমি শুদ্ধ করো আমি হই নতুন সবুজ কোনো দ্বীপ আমি হই বাল্যকাল আমি হই বর্ষার নবজলধারা আমি বহুদিন ব্যথিত বিষাদ আমি বহুদিন একা ঝাউবন তুমি শুদ্ধ করো আমার জীবন আমি হয়ে উঠি সদ্য ফোটা ফুল আমি হয়ে উঠি সকালের ঘুম ভাঙা চোখ
দাঁড়াইলে সে নীরবে সে দাঁড়াইলে সে প্রখর তেজ তব নেহারিতে নারে অরুর কান্তিকে গো যোগী ভিখারি অরুর কান্তিকে গো যোগী ভিখারি রাসবিলাসিনী আমি আহিরিণী রাসবিলাসিনী আমি আহিরিণী শ্যামল কিশোর রূপ শুধু চিনি অম্বরে হেরিয়া একই জ্যোতি পুঞ্জ হে গিরিজাপতি কোথা গিরিধারী অরুণ কান্তিকে গো যোগী ভিখারি অরুণ কান্তিকে গো যোগী ভিখারি তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর যবে আমার জনম হবে ভোর চলে যাব নবজীবন লোকে নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে নবীন হয়ে নতুন সে আলোকে পূর্ব তব নবমিলন ডোর তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই বারে বারে নূতন লীলা তাই আবার তুমি জানিনে কোন বেশে পথের মাঝে দাঁড়াবে নাথ এসে আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে লাগবে প্রাণী নূতন ভাবের ঘুম তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর छाता धरो हे देवरा सुन सुंदर खोपाय मोर भीग लाइना माछा माथे देखली मागुर माछा
রে দেওরা সুন সুন্দর খোপায় আমার ভিগলাই না सुन सुंदर खोपाय আমার ভিগলাই না सुन सुंदर साड़ी আমার ভিগলাই না जब कोई मुश्किल पर जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पर जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पर जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा Oh, that is a fabulous performance. Thank you, Shankita Roy, Shangamitra Sadhu, and Team Ontohin for this beautiful performance. পরবর্তী অনুষ্ঠান একটি নৃত্য যেটি পরিবেশন করবেন আইজ্যাক, ইনস্টিটিউট অফ সাউথ এশিয়ান আর্ট অ্যান্ড কালচার। Isaac has presented some fabulous dance in past, and this time they are going to perform one of the India's most cherished dance called Kathak. Here Isaac is going to present Tarana.
Wow, that was awesome, mind-blowing performance. Thanks to mentor Sanjukta Chandra and Team Isaac for such a wonderful performance. Thank you. Moving to our next performance, we would like to invite Team Kalangan. Team Kalangan is all set to amuse you with their performance on Bollywood's 2000s hit song. Presenting Team Kalangan. बरसो
बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गाल पे है काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल जरा बच के रहना चलिए जरा बच के रहना चलिए मेरी अदा भी है काबिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल तुमसे प्यार है इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहा ना प्यार है कहा ना प्यार है Wow, that was amazing. Thank you, Mentor Shweta and your team Kalangar. We really appreciate your contribution. COVID-19 এর জন্য বিগত কিছু মাস ধরে যখন সারা পৃথিবী বাঁচবার জন্য লড়াই করে চলেছে, ঠিক সেই সময় আমফানের মতো বিধ্বংসী ঝড়ে পশ্চিমবঙ্গ অস্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতিকার শিকার হয়। বিএনএফ এর সদস্যরা তাই আমফান রিলিফের জন্য এগিয়ে আসে। Members of BNF came forward in solidarity to support the survivors of Amphan in association with a West Bengal-based NGO, FEED, through the fundraising campaign. We are really grateful for the overwhelming response and contribution from all of you who have extended the kind support. FEED have been doing a phenomenal work in supporting the survivors from natural calamities in West Bengal for the past few years. And BNF is thankful for the opportunity to associate ourselves with their relief work. Mr. Chandrasekhar Kundu from FEED has a message for all of us. নমস্কার, আমি চন্দ্রশেখর কুণ্ডু এবং আপনাদের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ ফ্লোরিডাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথম থেকেই আপনারা যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছেন সেটা আমরা বহুবার দেখেছি আর কি। এবং এবার আমফানে যে ক্ষতিটা হয়েছে এবং এখন তো মিডিয়া অনেকটাই চুপ করে গেছে, তার মানে এই নয় যে সমস্ত কিছু ওখানে সলভ হয়ে গেছে।
পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আপনারা যদি মানে এভাবে না দাঁড়াতেন বা আপনারা যদি পাশে না থাকতেন, আমার মনে হয় না এই কাজগুলো করা সম্ভব হতো। ভবিষ্যতেও আমরা সুন্দরবনকে নিয়ে একটা লং টার্ম প্রজেক্ট করছি, যেখানে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষ ফ্রিতে 2 টাকা কেজি চাল বা 1 টাকা কেজি চাল বা ফ্রি রেশন কেউ চায় না। ওদের সাথে কথা বলে দেখেছি, সবাই খেটে খেতে চায়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি খুবই খারাপ, যেমন মৌসুমী দ্বীপের পরিস্থিতি খুবই খারাপ এই কারণে, কারণ মৌসুমী দ্বীপটা সমুদ্রের কাছাকাছি, মানে জয়েন্ট জায়গাতে রয়েছে, এবং সেখানে পুরো সমুদ্রের দিকটা অঞ্চলটা পুরো বাঁধ ভেঙে গেছিলো পুরো। এবং ওখানে যেমন 3 মাসের জন্য মাছ ধরা বন্ধ করে রাখা আছে সমুদ্রে এখন, তো যার ফলে ওদের কোনো রোজগার নেই। কোভিডের জন্য অনেকের রোজগার নেই। এইসব মানে রোজগারের খুব অসুবিধা প্রচণ্ডভাবে রয়েছে, খাবার দাবার অসুবিধা খুবই প্রচণ্ডভাবে রয়েছে, যার ফলে কমিউনিটি কিচেনটা আমরা এখন ছাড়াই বাছাই করে কিছু লোক কমাচ্ছি আমরা ধীরে ধীরে, যতদিন চালাতে পারি। আশা করি ভবিষ্যতে আপনারা পাশে থাকবেন এই মানুষগুলোর। এই বলেই বক্তব্য শেষ করছি। ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা নেবেন। Apart from FEED, Bengali Association of North Florida was also associated with North America Bengali Conference NABC in their COVID-19 and amphan relief program. Recently, NABC conducted an outstanding virtual music concert with the stalwarts of Indian music industry. The fund raised through this charitable enterprise was donated in support of amphan and COVID-19 relief work in India. Mr. Bishwa Bhattacharya from NABC would like to speak in this regard. Hello friends, আমার নাম বিশ্ব ভট্টাচার্য, আমি CAB NABC থেকে বলছি। I wanted to thank all our friends and partners from Bengali Association of North Florida to stand beside us for the Hope 2020 concert, which was a global philanthropic activity which we did for COVID and amphan victims. So we thank you all, and you all stay blessed, and thank you once again to be our proud partner. Now let's move on to our next segment of the program. Our next performance is from the dancing divas of BLF. These gorgeous ladies will depict intense emotions of an inner mourner. আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎসবতে। It's a story of love stricken heart, presenting PRA. अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो पिया तो सीने ना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। पिया तो से पिया तो से पिया तो सीने ना लागे रे। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। हाँ, हाँ, हो रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा।
Asadharan, fantastic performance. Mentor Reshma Das and Team PRA, thank you very much for this beautiful presentation. 2020, this year is quite historic so far. This has changed the world in various ways. And more importantly, it has changed our perspective towards life. Our next group is a versatile singing sensation, Sargam, and they are all set to present a medley of songs in memory of Bollywood actor Sushant Singh Rajput, a young, vibrant, talented actor whose sudden demise left his admirers heartbroken. Presenting Sargam, a tribute to Sushant Singh Rajput. मेरी नज़र का सफर तुझ पे ही आके रुकी, कहना को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुकी। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों में, मुझे खबर क्या बेखबर। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती है, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी नज़र का सफर तुझ पे ही आके रुकी, कहना को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुकी। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों में, मुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती तू जो मुझे आ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में यादें नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ।
पता रस्मों को रख के परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रखे परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे रंगो रहे रंगो रहे रंगो रहे रंगो राहों में तुमको जो धूप सताए छाँव बिछा देंगे हम अंधेरे न आए तो जाकर फलक पे छाँव सजा देंगे हम छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम ये है ला 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 बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रखे परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चलो ना साथ मेरे तुम सा मिले जो कोई रह गुजर दुनिया से कौन गए 4 कदम क्या सारी उम्र चलूंगी साथ मेरे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चलो ना साथ मेरे रंगो रहे रंगो रहे रा 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 रे रंगो रहे रंगो रहे रा 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 रे रंगो रहे रंगो रहे रा 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 रे रंगो रहे Wow, such a fantastic performance. We must admit that it made us quite emotional. Thank you so much, mentor Aparna Chakravarti and Team Sargam, for presenting such a beautiful melodies. Yes, you guessed it right. Let's welcome our energetic dance group, Heart and Soul Crew. They are a group of professionals and kids who like to celebrate Punjabi culture. They have also been helping people to stay in shape during this lockdown period through their virtual dance classes. So let's get up for the Punjabi Panch Bhangra. Heart and Soul.
ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਨੀਰਾ ਵੀ ਵਾਵੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਰੌਣ ਲਈ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਤੂੰ ਵੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਜਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਕਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਜਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਕਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਜਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਕਰੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਲੈ ਲਾ ਨਾਪ ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਲੈ ਲਾ ਨਾਪ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ਼ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ਼ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਨੇ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਡੱਕਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ ਤਪ ਤਪ ਬਣ ਜਾਏ ਭਾਵ ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਲੈ ਲਾ ਨਾਪ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ਼ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਤੇਰੀ ਟਿੱਡੀ ਟਿੱਡੀ ਤੱਕਣੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਟਿੱਡੀ ਟਿੱਡੀ ਤੱਕਣੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਈ ਬੇਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਮਾਰੇ ਹੱਥੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇ ਤੇਰੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹਾਓ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਲੇ ਨੀ ਯਾਰ ਤੈਂਦੂਏ ਵਰਗੀ ਕੜਤੇ ਗੀਜ਼ਾ ਕਾਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਹਦਵਾਈ ਦੇ ਬੋਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਟੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਟਰ ਦੂਤ ਦੇ ਓਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਆ ਬੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਮੁੱਛ ਡਬਲਿਊ ਵਰਗੀ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਠਿਕ ਜਾਵਦਾ ਛੋਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਆ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਆ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਛੱਪੜੀ ਚੋਲੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਰਾ ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚ ਪੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਆਰਾ ਨੀ ਚੋਪੜ ਗਾਫੀ ਵੱਜਦਾ ਗੁੱਟਦਾ ਬੀਬੀ ਕੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਪੱਟਦਾ ਨੀ ਬੰਬੀ ਆ ਬੋਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਆ ਬੋਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਚੋਪੜ ਨੇ ਚੱਕੀ ਆ ਰਗਲੇ ਅੱਖ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਨੀ ਬੰਬੀ ਆ ਬੋਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਆ ਬੋਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ Oh, that was an awesome performance.
Thank you so much, Mentor Daljit Chauhan and her and Soul Crew for entertaining us with your powerful vibes. আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসে গেছি। আমাদের পরবর্তী পরিবেশন নতুন ভোরের গল্প। চলার পথে নানান ওঠাপড়া, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় সব মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ গল্প, যার নাম জীবন। তাই রাত যতই অন্ধকার হোক না কেন, ভোর আসবেই। Our next presentation, নতুন ভোরের গল্প, depicts a spirit of beautiful and fulfilling life in the midst of high and low, delight and despair. Cheers to life. Presenting নতুন ভোরের গল্প, the story of a new beginning. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं और चुनरिया। झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लो दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। মনেরে আজ কহ যে ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যের এলাও সহজে। কেউ বা তোমায় ভালোবাসে, কেউ বা বাঁচতে পারে না যে, কেউ বিকি আছে, কেউ বা শিকি পয়সা ধারে না যে। কতকটা যে স্বভাব তাদের, কতকটা বা তোমারও ভাই, কতকটা এ ভবের গতিক, সবার তরে নহে সবাই। তোমায় কতক ফাঁকি দেবে, তুমিও কতক দেবে ফাঁকি। তোমার ভোগে কতক পড়বে, পরের ভোগে থাকবে বাকি। মান্ধাতারি আমল থেকে চলে আসছে এমনি রকম, তোমারই কি এমন ভাগ্য বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম। মনেরে আজ কহ যে ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যের এলাও সহজে। জীবনে কি পাবো না, ভুলেছি সে ভাবনা, সামনে যা দেখি জানি না সে কি আসল কি নকল সোনা। জীবনে কি পাবো না, ভুলেছি সে ভাবনা, সামনে যা দেখি জানি না সে কি আসল কি নকল সোনা। যদি সব ছাড়িয়ে দুটি হাত বাড়িয়ে হারাবার খুশিতে যাই শুধু হারিয়ে। ও যদি সব ছাড়িয়ে দুটি হাত বাড়িয়ে হারাবার খুশিতে যাই শুধু হারিয়ে। যেতে যেতে কারো ভয়ে থমকে দাঁড়াবো না, সামনে যা দেখি জানি না সে কি আসল কি নকল সোনা।
ধন কি পাবো না, ভুলেছি সে ভাবনা, সামনে যা দেখি জানি না সে কি আসল কি নকল সোনা। ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला ला पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। वो दिल ना लगे, उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल से चले जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय।
করি। দুঃখের স্রোতে নৌকো ভাষায় ঝড়ের সাথেই পাঞ্জালরি। আমরা যারা আলোর কাঙাল সকাল খুঁজি 4 প্রহরে। জ্যোৎস্না জুদা পেয়ে বেড়াই রাত তুই তুই সুখের ঘরে। আমরা যারা এই অবেলায় উড়িয়ে দিলাম আলোর পাখি, এই আধারে বগলে দেয়া স্বপ্ন দেখার সাহস রাখি। হসতো মা সদ্গমায়া তমসো মা জ্যোতির্গমায়া, মৃত্যুর্মৃতঙ্গময়া শান্তি 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 শান্তি। Wow, that was an awesome performance. Thanks to our mentors Sanita Roy, Sangamitra Sadhu and the entire team of Nutun Bharigalpo for such a wonderful and amazing performance. And we all look forward to uphold this positive perspective towards life. We are really thankful to all the participants who have extended their kind support through their amazing performances in putting together this event. We are sincerely thankful to all the audiences who took out time from their busy schedules to watch this virtual event. Hopefully, you have enjoyed as much as we did. We would also like to mention a special note of appreciation for the teams from other communities who have come forward to support our program. It was a humble initiative from BNF to bring some joy to our worried minds during this pandemic. We pray for well-being of all and we wish to get our normal life soon. Thank you. সবাই ভালো থাকবেন।